紅到最好爬嘅，佢爬得嚟。大家，去得未？準備好，而家方式又叫針方式，方式冇問題，方式嘅。有時好似要㗎。係啊。7到12名咧，先落線。你見到邊度啊？我九門喐人。係啊，我都話唔好落咁深。好似仲快添啊！係啊，好似佢分得仲快。好，大家辛苦了，再想录最後一組啊。大呼的話，那你好似沒有用。前录完了就可以，7到12名的就可以拉過來上場了啊。Utang na yung ano ni aso ko. Pangit. Pantay lang tol, pantay lang. Pantay lang, pantay lang. Pwede lang. Ito, boy, tingnan mo, ito ang taylay. Ito ang taylay. Yung number 6 ang taylay. Number 5 taylay. Rick, nangunguna na ba? Ayun, nasa pangatlo. Ayos na, naiwanan na. Naiwanan na yung number 5. Ayun na, naunahan na yung number 5. Naunahan na yung number 5. Una na tayo. Una na tayo. Una na tayo. Nice guys, nice guys. Nice guys, una na tayo. Ayun, dali! Keep power, keep power. Una na tayo. Wow! Una na tayo tol, una na tayo. Atin na yan. Yun, tayo na ito, tayo na. Yes, yes, yes. Atin na yan, atin na yan. Nice guys. Ay, dali! Galing, galing. Wow! Woo! Woo! Layo na, yay! Mahuli ka. Hindi yung gaano kalayo. Tawag pa sila oh.